Ford Ranger, nag low power. Umiilaw yung powertrain. Yun, nakaandar na yan. Umiilaw yung powertrain. Asan mo to? So, scanning natin. Hindi. Local diagnose. Port? Napin mo yung Ford. Yan. Okay. Ano mo gisaksak? Isaksak rin rin. Asa mo na Asa man isaksak? to? Imo gikuha. Tori daw, akong gisood rin. Ay ay ay. Logawan mo. Diya rin. Ano ra wala? Kita mo ko yung mga imong gisaksak dira. Kana man hindi kuman. Sige, sige, balik. Okay. Okay, scan. Okay. Automatically search. Tayo nih pentingnya. Okay. EGR nih, Mbak. Minta EGR nih. Guys, system scan guys. Basta na mo puwan din natin. Mana yang pulpud. Wala lagi. Gitu. Ini lah. Bak, makita sa pikas. Manually. Sa model ni. Mga sir, no? Tinis drive ko muna yung Ford Ranger natin na naglolo power, tapos umiilaw yung powertrain, no? So, mahirap mag-video ako lang kasi mag-isa. Ay, wala talaga siyang power. Tapos agad na yung paa ko sa flooring, tapos no, walang hatak. Grabe ning makinaha piti ugawa. Yun mga sir, no, kita natin na may naglilik dito. Ito papunta yung EGR. Lalakas ng hangin, no. Ito yung nagpapalo power sa kanya. Lalakas ang hangin, no. So gagawin ko dito, malinisan ko tong EGR, tapos intake. Tapos ang dumi ng engine. Ating! Kaya natapos na ating Ford Ranger. Pandarin na natin. Air cleaner. Power train na lang. Okay, nawala ng power train yung umilaw dito. RPM na. RPM dyan. Pus ka dyan. Sige, doon dyan. Full ba? Okay. Sino